नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आज आम जाना ओडिया ग्रामर वर्ण विषय और 2023 मसीह रचि ओडिशा पुलिस ओडिया ग्रामर विषय। तो चलते देखा वर्ण केते प्रकार। क्वेश्चन देछि ओडिया व्याकरण वर्ण केते प्रकार ना ओडिया व्याकरण वर्ण दुई प्रकार। गोटे है स्वर वर्ण आ गोटे है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण प्राय 11टी। अ टू औ पर्यंत स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण क टू क्ष पर्यंत रहा आमर व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या कह जाए ना जो वर्ण स्वतंत्र भाव उच्चारित हुए ताकू स्वर वर्ण कह जाए। जिते आम अ उच्चारण करुचे तो से व्यंजन वर्ण कथा कहवा जिते आम क उच्चारण करुचे क युक्त ओ इक्वल टू क। तो जिते आम क उच्चारण करुचे तो आम कौन स्वर वर्णर अ को भी उच्चारण करुचे क। तो से व्यंजन वर्ण कह जाए। स्वर वर्ण कौन जो वर्ण गुड़िक उच्चारण बेले अन्य कौन से वर्णर साहाय्य लगे जो आम अ उच्चारण करुचे कौन से वर्णर भी साहाय्य लगुना से गुड़िक स्वर वर्ण कहवा। व्यंजन वर्ण रहा जो एमती आम क उच्चारण कले अ भी उच्चारण हुए ठीक जमी व्यंजन वर्ण जो वर्णर उच्चारण स्वर वर्णर साहाय्य आवश्यक हुए ताको व्यंजन वर्ण कह जाए। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट देछि ओडिया व्यंजन वर्णर उच्चारण स्थान अनुसार 5 प्रकार वर्ग वर्ण एवं 2 प्रकार अवर्ग वर्ण रही। आम ए जाना वर्ग वर्ण 5 प्रकार कौन कौन। फर्स्ट आसला कंठ जहाँकि करू पर्यंत कंठ वर्ण करू पर्यंत कहीं आसे कारण यही वर्ण गुड़िकर उच्चारण बेले शब्द आम कंठ बा गलार बाहर से कंठ वर्ण कह जाए। जिते को उच्चारण करुचे आम गलार बाहर को आपण मैंने निजे भी उच्चारण कर जापर आम कंठर बाहर से कंठ वर्ण बोली कह जाए। तालव्य वर्ण च छ ज झ न्य तालव्य वर्ण सब कौन आसे ना सेहीपरि यही वार्ड गुड़ा कौन हुए ना तालर उच्चारण हेले तालव्य जीवर अग उपर पाटी को लगे सेहीपरि तालव्य च छ ज झ न्य। तो सेहीपरि तालर उच्चारण हेले तालव्यस कह जाए। मूर्धन्य कौन ना जीवर अग उपर पाटी को लगे मूर्धन्य बोली कह जाए। जिते उच्चारण होची ट ठ ड ढ ण तो जिते उच्चारण कौन होची ना जीवर अग उपर पाटी को लगे मूर्धन्य कह जाए। दंत्य वर्ण कौन ना दांत को लगे दंत्य वर्ण बोली कह जाए। जिते आम तो थ द ध न उच्चारण करुचे से कौन हुए ना सेटा दांत को टच करे तो से दंत्य वर्ण बोली कह जाए। ओष्ठ्य कौन जिते आम प फ ब भ म उच्चारण करुचे वार्डटा तो से देखुव ओठर उच्चारण हेले ओष्ठ वर्ण कह जाए। जिते ए वार्डटा उच्चारण हुए ओठ टच हुए तो से ओष्ठ वर्ण बोली कह जाए। एबे जानिबा आमे अवर्ग वर्ण 2 प्रकार कौन कौन। अवर्ग वर्ण कौन अवर्ग वर्ण 2 प्रकार कौन कौन ना प्रथम जाना अवर्ग वर्ण कौन। अवर्ग वर्ण जहाँ जो वर्ण गुड़िक कौन से वर्ग न थाए से गुड़िक अवर्ग वर्ण कह जाए। अर्थात एगुड़ा क च ट त कि प वर्गर अंतर्गत नुहे से अवर्ग बोली कह जाए। अवर्ग वर्ण 2 प्रकार कौन कौन ना गोटे है अंतस्थ वर्ण ज टू ओ पर्यंत रहा अंतस्थ वर्ण। उष्म वर्ण कौन ना स टू ह पर्यंत रहा आमर उष्म वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन ना जो वर्ण उच्चारण स्वर और व्यंजन मध्य थाए से गुड़िक अंतस्थ वर्ण बोली कह जाए। उष्म वर्ण कौन ना जो वर्ण उच्चारण बेले मुहर वायु घर्षण सहित बाहरी हल्का सांस बा उष्मतार अनुभव हुए से गुड़िक उष्म वर्ण बोली कह जाए। जमती शोष्य हो जमती उच्चारण हुए से कौन उष्म वर्ण जीव बुझिपाल। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ओडिया ज्ञान वृत्ति रे क ख ग घ ङ वर्ण गुड़िक केउ वर्गर वर्ण बोली जना जाए ना कंठीय वर्ण बोली
ଜଣାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କ ଖ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ତ ୱାର୍ଡ଼ଟା କଣ୍ଠରୁ ବାହାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଠୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ବୃତ୍ତିରେ ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ? ନା ତାଳବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଳୁକୁ ବାଜେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଳବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତିରେ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ? ନା ଦନ୍ତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ତ ଦାନ୍ତକୁ ବାଜେ ଜିଭଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦନ୍ତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତିରେ ପ ପ ଫ ବ ଭ ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ? ନା ପ ଫ ବ ଭ ମକୁ ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ ଫ ବ ଭ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଓଠକୁ ଓଠ ବାଜେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତିରେ ଜ ର ଳ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ? ନା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀର ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ଗ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜ ର ଳ ଓ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଝି ଭାଗରେ ଥାଏ ଏଗୁଡ଼ା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତିରେ ସ ଶ ହ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ? ନା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ହ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ମୁହଁରୁ ବାୟୁ ଘର୍ଷଣ ସହିତ ବାହାରେ ହାଲୁକା ଶ୍ୱାସ ବା ଉଷ୍ମତାର ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାୟୁ ଘର୍ଷଣରେ ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ବାହାରିଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି? ନା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ 4ଟି। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ 4ଟି ରହିଛି। ନା କ'ଣ ହ ହେଲା ଆମର ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।